Good afternoon, ajan nalum. Sila malairu pa garam dun. Aku mulak ke gilen sila apa itu. Idagam sila nalum snack plan sab. Ajo ko variety ko lengkan dun. Se aji ne jadde, eted ne jadde se ruiri segam pari kadung yellow color. Oke se arai ne jadde segam ruiri do yellow color. Oke se yakane jadde se ako kadung. Oke se kamponan pigela genere kadung. Oke se hin kamponan pige gene arai ne de. Oke se botane ko kadung he botane se hin snack planning amdung so buluk hin dek amin kadung. Oke se rio se ko mai pe kangkan du. Se laki bembo amdung laki bembo kiri mo pulie midung. Oke se philodendron se hin botta dubong. Ami se ko mai pe kangkan dum kape. Se oporajete pulie mo ilala tu kampon jate. Blue color ko gom kadung kampon jat oporajate darok ke. Sebul ajo ko mo nursery shop view ham ka to ka kan to ka jan kedinga কিছুমান variety kadung nursery se noru apun kangkolo to ka lap man kidagum to ka chok more hai mui lobbida sebulu season apuna lagina kire se season apun doksin nun nalado ngo 20-30 toka lok kodo adem belum se variety ki disum no snack plan variety ki disum no lagina kire lalado ngok mom nursery shop no lakin gitu ka adan kidinga atoka adem silok lagape